हे प्रभु आज मोर बेपारटा भल रोलो माँ लो माँ हे माँ मनस्कामना पूरण कर लो माँ। हे प्रभु आज मोर बेपारटा भल हो आज खाली मो दुकान खाली 5 टंकिया गुड़ाक आसंता कि प्रभु। हे प्रभु भाई सफल अच्छी सफल कौन नब सफल दब सफल এই নিও 5 টাকা দেব আউ হইও বাবু ভারি ভালো লোক তুমি আউ জানি পারন বইন টাইম বধে 5 টাকার জিনিস নাই মতে 5 টঙ্কিয়াটা বড়াউছ না রখ তুমি 5 টাকা রখ দিও মো সফল কুয়াড়ে সব চালি আসছন্তি हे प्रभु मो 5 टंकिया मागिली बोले कोन एई भलिया 5 टंकिया हे भगवान तेरी लीला अपरंपार 5 टंकार जिंस नै मते 5 टंकियाटा पडौ हे प्रभु होय सामल भाई हां भाई आ भलो छ हां भाई भलो आ दियो सफल उठे दियो दो बढ़िया व्यापार कत करी बसियलो बढ़िया हो ना भाई व्यापार कोन करिमी लॉकडाउन पर दुख 30 की दुकान 25 कोन हम व्यापार करी व्यापार पूरा मा हो मो पैसा टाई बाकी पके दी तो अरे तू तो रोजगार करछ तो पैसा जाउची कोन नाते बाकी हलानी तू दबु को ना भाई ओडा साला माइक ना को मोबाइल देइची जे से बडा कोन कोन कहूची बिग बिलियन फिग बिलियन मु जाने खाली ऑर्डर मारी चालुची माइक ना कर खाली बिग बिलियन हमर एने पछुर गुडा के बाहर आयो मा आयो मा अरे गोटे मिनिट देलु अच्छी এইটা কোন কোন দুকুতা अरे दुकुता नुहे बाबा भोग দৌজি ভাই দৌজি ओ भाई ओ पैसाटा के दब मो ना हूँ माइकल मानिया चलाए मु पानिया बुझिलु को काटी देवी पैसा दरकार कुछ अरे भाई ये कौन इतने बड़ गुंडा ये गुंडा ना बाड़ पानी चल देमी बाड़ काटी देमी चाटी देमी बुझी पार मुझे बड़ गुंडा भाभी कि मो गांडर छार छोटा कथा ना अच्छा भाई तू छकी तू कहीं मो पता पड़ा आयो रे मां आयो रे मां ए सामला ग्लास अच्छे अच्छे आओ ठंडा अच्छे अच्छे जाली कुरकुरी अच्छे अच्छे आ तो आगर सब अच्छी तो पात्र कोन अच्छी उतल अच्छी आ भाई बढ़िया हला राती केतळे पाइला सकाळ केतळे हला मधुडा कोड पिलो तमे आमे देसी पार्टी तमे दाना फॉरेन लिकर न सकाळू देसी पार्टी धंदा लगे ना भाई सुलोचना बस केतବେଳେ ଆସିବ ए भाई 20 मिनिट लेट होचे आ 20 मिनिट लेट होछ हां सुलोचना बस कोठी जीव की भद्रक जी हां 20 मिनिट ପରେ ଆସିବ हां भाई एटा केते टका ସେଇଟା हां ସେଇଟା बा भारतीय मुद्रा 5 टଙ୍କା 5 टका 5 टका हां हो भाई एटा केते टका नोळी हां
ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା 5 ଟଙ୍କା। ସବୁ ତମର 5 ଟଙ୍କା। ହଁ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା 5 ଟଙ୍କା। ଶସ୍ତା କୋଉଟା ଅଛି ଟିକେ ଦେଖଉନ 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ଭିତରେ। ଅଛି ଟଙ୍କା। ନା ଭାଇ ଏଟା ଟଙ୍କା ଦି। ଆଉ କଣ ହଉ ଭାଇ ଏଟା କେତେ ପଇସା? ଏ ଭାଇ ସବୁ 5 ଟଙ୍କା ସବୁ 5 ଟଙ୍କା। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା। କୋଉଟା ଖାଇମି ହଉ ଭାଇ ସେଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା? ଏଇଟା ହଁ ଏଟା ବି ଭାଇ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା 5 ଟଙ୍କା। ମୋର ସବୁ କଣ 5 ଟଙ୍କା? ଏଟା ବୋଧେ ହୋଲସେଲ 5 ଟଙ୍କା। ଭାଇ ଦୋକାନ ତମର କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା? ହଁ ଭାଇ 5 ବର୍ଷ। ଆଉ କଣ ଭାଇ ବେପାର ମନ୍ଦ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି? ନା ଭାଇ ବେପାର ଟୋପାର ସେମିତି ଏତେ ଖାସ୍ ନାହିଁ। ଚାଲିଛି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେଇଟା ଚାଲିଛି ଆଉ। ହଁ ଭଲ ବେପାର ତ ହଉଥିବ ଆଉ। ନା ଭାଇ ତମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛ ସେମିତି ନୁହଁ। ଏଇ ଦିନକୁ ଅଳ୍ପ 5-10 ହଜାର ହଉଛି ଆଉ। ବେଶୀ ସେମିତି ହଉନି? ନା ଭାଇ ତମେ ମିଛ କହୁଛ। 5 ବର୍ଷ ବେପାର କଲେଣି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ତୁମର ବେପାର ହଉନଥିବ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ତମେ ଏତେ କଥା ସବୁ ବୁଝିଲ, ଏତେ ଜିନିଷ ରେଟ୍ ବୁଝିଲ, ଦୋକାନ କେବେ କ'ଣ ହେଲା କହିଲ, ତମେ ନବ କ'ଣ ଜିନିଷ ନବ ନା ମୋ ଦୋକାନକୁ କିଣିବ? ନା ଭାଇ ଆଉ ବସ୍ ଆସିବାକୁ 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ତମେ କହିଲ। ହଁ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିନି କାହିଁ ବାଟେ ଠିଆ ହେବି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିଦେନି ଆଉ। ଚାଲ ଚାଲ ଫାଲତୁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠୁ ଯା ବା ଏଠି ସକାଳୁ ଖାଉନୁ ବୋଇନ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ଏଠି ଗୋଟେ ଚଲେଇଛୁ ନା କଡ଼ା ଭାଇ ଗୋଟେ ହଁ ଧନ ହଁ କୁହ। କୋଉଠି? ଏଇ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟିକେ ଆସିଥିଲି ଆଉ। କଣ କରୁଛ? ଏ ଜାଣିଥିବ ତ ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରେ ନା। ଏଇ ଦିଟା ଭିକାରୀ ଦେଖାଲେ ତାଙ୍କୁ ବିସ୍କୁଟ କିଣିକି ଦଉଛି। ଆଉ ଭାଇ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ଦଉନା। ଧନ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆଉ। ଠିକ ଅଛି, ଭଲ କାମ କରୁଛ, ଠିକ ଅଛି। ହଉ ହଉ ମୁଁ ଫ୍ରି ହେଇକି କଲ୍ କରୁଛି ଆଉ। ଓକେ ଓକେ। ହଉ ହଉ ଭାଇ ମୁଁ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲୋକ ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ସଫଲ ଖାଇତେ ପଇସା ନାହିଁ ବିସ୍କୁଟ ଦଉଛ। ଏଠି ନୂଆ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଟା ସେଟିଂ କରିଥିଲି ତ ଟିକେ ଇଏ କରୁଥିଲି ଆଉ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୋଉଠୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଧନ୍ଦା ଗରାକି ଲୋକରାଟାର ସବୁବେଳେ ଆସି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଦିନ ଖରାପ ଦିନ ଖରାପ। ଚାଲ 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 ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ବଇଥା, ମୁଁ ମସଲା ମାର୍କା ପାନ ଦୁଇଟା ଧରିକି ଆସିଛି। ହଉ ଭାଇ ତମର କି ପାନ? ରୁହ କାଇଁ ଏମିତି ଉଚ୍ଛ ନଉଛ? କି ପାନ? ଗଣେଶ ପିତା ରାଧା ଗଇତା ବେଙ୍ଗଲ ଚିତା ଡବଲ ମିଠା ଦେଇ ଡୋଳି ଗୁଣ୍ଡି ଗୋଟା ଲବଙ୍ଗରେ ମାରେ ମୁଣ୍ଡି। ଭାଇ ମୋର ବି ସେଇ ପାନ ପକା ଗଡା କରିଛି। 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାନ ଦୋକାନ ଦେଲେଣି, ଏମିତିଆ ପାନ କାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଶୁଣିନି। ବାବା ଇଏ କି ପାନ? ପାନ ତ ପାନ, ଇଏ କି ବିଚିତ୍ର ପାନ? ଶୁଣ ପାନ ଖାଇତେ ଆସିଥିଲେ ନା ମତେ ଖାଇତେ ଆସିଥିଲେ? ଭାଇ ସଫଲ ଦିଟା ଦିଏ। ଦଉ ବାବୁ ଯାଇନୁ କଣ ଆଉ କିଛି ନବୁ କି ରେ? ମାଇ କିଣାଟା ଦେଇଦେଲୁ ତା ଘଇତା କାଇଁ? ବୁଝିପାରୁନୁ ସଫଲ ଦେଇଛୁ ତା ପତି କାଇଁ? ଓହୋ କଣ କହୁଛୁ? ଅଭଦ୍ର କଥା ସେଇଠି କଣ ଭାଇ ମାଇଲ କାହିଁକି? ମାନେ କଣ? ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାରି ଖରାପ ଆଉ। ସେ ଛୁଟି ସୁତା ମାଗୁଥିଲା ବା। ମାଗୁଥିଲା। ବାକି ପଡିଛି
ଦଉନୁ ଏଠି ଏଠି ମାଗଣା ପେପର ଅଛି ଚାଲେ ଯୁଗ ଖରାପ ଆଉ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଖରାପ ହଉ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି